como artista también. Any graffiti artists in the audience? ¿Algún artista de graffiti en la audiencia? Yeah, I've got a graffiti tool for you. Hang on a second. Tengo una herramienta para graffiti para mostrarles. Esperen un segundito. I'm going to do like a set of stickers and just stick them all over the city. Esto es como si fuera un set de, bueno, podría ser un set de stickers y pegarlos por toda la ciudad. People will be like, what the fuck does it say? Pero ¿qué dice esto? ¿Qué dice? I don't know, but it's cool. No sé, pero está buenísimo. Or maybe I'll get a book deal and I'll just write like a 300-page book like this. Quizás me hacen un acuerdo para escribir un libro con 300 páginas de solo esto. You can't read it. No lo pude. He's so ahead of his time. Está tan adelantado a su tiempo. We'll need like a Rosetta Stone to crack it. Es como una piedra nueva. Una piedra roseta. Oh, only like 10 minutes in. 10 minutos nomás. Chopstick. Hey! Yeah? Okay. Little circles. Little tiny circles. Here's more circles. Más círculos, círculos, círculos. Okay. So this is the first sort of steps I did in working with computational design, was using gesture. Esto fue el primer tipo de diseño en computadoras que hice. But then I did this series of paintings in college. Después hice esta serie de pinturas en la universidad. And I said, I've got to experiment, so I'm going to try some things. Dijo, tengo que experimentar, tengo que probar cosas. So I painted these paintings and I would roll them up and put them in my freezer. Entonces pintaba esto, las enrollaba y las ponía en el freezer. And I'd leave them in there for like a month. Los dejaba ahí un mes. Maybe the first to tell you, Puede ser que sea la primera que les diga. it just gets cold. Solamente se enfría. Not much else happens. No pasa mucho más. It just gets cold. Solamente se enfría. But these, I actually started baking in my oven. Estas las empecé a meter en el horno también. So I would heat up my oven and I would actually bake my artwork. Entonces calentaba el horno y básicamente horneaba mis piezas de arte. And what happened is that the oil paint would dry slower than the varnish on top. Entonces la pintura se cocinaba más lento arriba que abajo. And so since that happened, the varnish would actually crack because the oil paint was drying slower. Entonces el barniz como que se rompía porque lo de abajo se cocinaba más lento. So now I have like this random process that was going to be a surprise. Entonces el proceso realmente me iba a deparar alguna sorpresa. You know, here I got no cracks. Acá no tengo ningún crack. Here I got cracks in the middle. Acá se me rompía en el medio. Here I got big cracks. Acá había rajaduras grandes. Small crack. Rajaduras chiquitas. Ass crack. Sorry. Am I the first presenter to show ass crack? ¿Soy la primera persona que les muestra la raya? I think so. Creo que sí. So what I liked about this idea was that I had this process that I couldn't control. It was sort of implementing an idea and viewing the results. Entonces la idea básica de esto era que tenía algo que no podía controlar en el proceso. So I thought, okay, let me expand upon this idea, but I can't get away from gesture. Entonces voy a elaborar más en esta idea, pero no me puedo alejar del gesto. Now is an independent program that's actually trying to chase where I just drew. Esto es un programa independiente tratando como de atrapar lo que acabo de dibujar. So in this case, I'm still executing gesture, but I don't know what's going to happen. Sigo ejecutando el gesto, pero no sé qué va a pasar. And now I'm onto something. Entonces ahora está pasando algo. So I take these ideas and use them to create graphic design. Tomo estas ideas y las uso para crear diseño. So in the case of all of the lines and the movement, it's actually randomly generated. Entonces todas las líneas y el movimiento están creados al azar, random. So finally I think, well, okay, maybe gesture's not where it's at. Maybe I should write these
little independent programs and visualize the results. Quizás el gesto entonces no es todo, quizás tengo que escribir estos programas independientes y lograr este proceso. So here's an example of a kind of system like that. Aquí hay un ejemplo del concepto. Where it's not based on gesture, it runs completely independent. Acá está yendo estrictamente de forma independiente. So this is a bubble system, and each of these columns represents a different probability of bubbles. Esto es un sistema de burbujas y cada una de las columnas representa las probabilidades. Turn it upside down and you have snow. Y si lo giro parece nieve. For that greeting card that you need to send all your friends and family. Para la tarjeta de Navidad que le van a mandar a todos sus familiares. Merry fucking Christmas. Qué gracioso. Yeah. Feliz Navidad. So, oh, thank you. What are you doing later? Lo veo más tarde, pero... Okay, so how can I actually make design with this? Well, let's actually visualize what we're not seeing. ¿Cómo puedo crear diseño? Vamos a visualizar lo que no estamos viendo. So here I'm actually mapping the paths. Acá hago un mapeo de lo que pasa. And then I start attaching artwork to it. Y le agrego las piezas de arte a eso. Now in this case I'm just attaching a circle, but you know this could be anything. Acá les agrego círculos, pero podría ser cualquier cosa en realidad. If anybody needs undersea coral, Si alguien necesita un coral de mar, I got your program. acá les tengo un programa. So it's my coral program right there. Este es mi programa de corales. Okay, so let's talk about computational design because there's sort of two things that are happening in the field of computational design. Vamos a hablar del diseño en computadoras, porque pasan dos cosas en este tipo de diseño. And for me, I've broken this down into purists versus hybrid. Para mí se divide en puristas y en híbridos. So purists are people who are just using code to create art. Los puristas son los que usan solamente el código para crear el arte. And you can see that there's a big list of people, Ben Fry, Golden Levin. Pueden ver que hay una gran lista que está ahí. Now, let me show you an example, like the first system. This is purist. This is just code that's Acá hay un creating ejemplo, artwork. esto es purista, esto es solo código. And if we wait for a minute, it's going to draw the face of an American artist named Chuck Close. Si esperamos un minuto va a dibujar la cara de un artista norteamericano. You can see his face? ¿Ves la cara? Yeah? Okay. See his eyes? ¿Le ven los ojos? Hello? Hola. Hola. Get that? Okay, but I think there's this idea of hybrid. Hay una idea también híbrida. And hybrid is guys like me, James Patterson, Eric Nansky. Esto es como James Patterson, Nansky. And we went to art school, so we're actually mapping drawings to algorithmic systems. Nosotros fuimos estudiamos, entonces estamos haciendo un mapeo de estos dibujos. Here's an example of that. Acá hay un ejemplo. So here's the same exact system, except for this flower is a flower that I drew in Illustrator. Entonces aquí vemos este diseño en el cual el elemento es la flor. So as the program runs, I can attach any piece of artwork to visualize the Entonces a medida que el programa corre, puedo agregar cualquier cosa.